I'm really pleased to introduce Kaka Hama. I hope he doesn't mind me referring to him in that kind of colloquial way. He is a veteran Peshmerga commander and leader of the Kurdish Socialist Party. He played a key role in liberating Iraqi Kurdistan from Saddam Hussein and contributed to the formation of the new Iraqi government after the fall of the Ba'ath regime. After Daesh ISIL captured Mosul in the summer of 2014, Kaka Hama started commanding the Peshmerga forces from the Kirkuk front. He will share his first-hand observations and his involvement at the fight against ISIS and the future of Kurdistan in Iraq. So, can I ask Kaka Hama to address the meeting? أنا بشكل زور سباسي جون راين وتوك برينكم. First, I would like to thank Joe Ryan and Tom Brook for arranging this evening. بورختني أو كوبنويا. وزور بخلاتني أو خشكو برابر رزانا كين كأمره رحمتين كشاولي لكم بدوا. Also, I would like to welcome all the people who are joining us here tonight. أمره لو دانشنا رنا كان روجي كتير صد سالتة بري بسر بيماني سايكس بكودا إما أوقات بختي سور وختي شين وختي الرش دابش يعني كردي يوادارم رني ختكارم جرب قورن السلمان. Soon we're going to come to the 100th year anniversary of Notorious Sykes-Picot, which at those times we were divided between the red and green lines. I hope these times the division will have better language. I hope the colors will change this time. Because it's 100 years has passed already. إما صالة لناو معنبن أمان كوجن شميايو أنفال وزين دبتشال معنكن. For the last 100 years, we've been prosecuted. They used everything against us. They used Anfal operation, notorious Anfal operation against us. رام رنگ کرد توانی بیتی لگلوی که دولتی نبوا لگلوی که کشتن و برین همیشه لسری بوا رام عادت و تقالید و میجو زمان و جلو برگکانی خوی پارێزێت کابگاتە و قۆناغەک لە کاتێکدا زۆر لە نەتەوەکانی تر تواونەتەوە لە ناو نەتەوەی تردا. Despite not having a state for Kurds, with all these prosecutions, it managed to keep their tradition and history and the cultures, which is amazing. And for a stateless nation, despite all these prosecutions from all sides and all these atrocities committed against them, to keep their own culture and identity and having this resistance. لدو شري يكمو دوهمي جهاني دا زول لملتان بون بدولت بلام لحردو كيانا بدوت نوي رزقاري خوازي كرد دامو پارچكان سركت كلال. During the First and the Second World War, many nations became a state nation. They achieved their statehood. Unfortunately for the Kurds, both the Kurdish liberal, Kurdish national liberation movement couldn't achieve that aim. بلام لدواي گوران كاريكان يك جمسري سياسي لدنيا دا والوشانوي سوفيتي بيشو دواي او شپولا ديمقراطية كهاد كرديش بشكل بركو. After the collapse of the former Soviet Union and when the world was polarized to one-side powers, and slowly now we see that the Kurds' rights and aspirations is emerging again. وبتايبتي لدواي شري كويت وعراق أو بيمانكان ولدواي ويكا بعالي يا آزاري نودويك وشرخانيكي جوربو بو خلقي كردستان. Especially after the
the invasion of Kuwait by the Iraqi army and the removal of Iraq from Kuwait in 1991, and after the spring of the Kurdish uprising, it was a big turning point for the Kurdish movement and aspirations. درچوونی بڕیاری مجلیسی ئەمن 1988 کە ئەو کات بڕیارێکی مرۆڤانە بوو بەرامبەر بە میلەتی کورد ئەوە ڕەنگە هەنگاوێکی گرنگ و بۆ کورد سیاسی بوو بێ کە خەتی 36 و پاراستنی و خەڵکی کوردستانی دەکەوتەوە. Especially the resolution 688 of the Security Councils, United Nations Security Councils, was a major political and humanitarian achievement for the Kurdish nations, and namely the protection of the parallel line of 36, which was to protect the Kurdish region. It was a major achievement for us. لدواي روخاندني رژیمی عراق یا صدام حسین لو ماوەیەدا کورتوانی یاخود هەوڵیدا ئیدارات و پەرلەمان و حکوومەتی بۆ خۆی هەبێت و بتوانێت مەشغوڵ بێ بە ئاوەدانکردنەوە و بە هەنگاونان بۆ دیموکراتی و بواری ڕۆژنامەگەری و ڕۆشنبیری لە کوردستان. After the withdrawal of the expelling of the Iraqi and the Saddam regimes from the Kurdish regions, the Kurdish people tried to establish the local government and the democratic process in terms of local administrations, issuing newspapers and running day to day of the business, of the life. بەڵام دژمنانی کورد ئەویان پێ ڕانەبینین و بە ڕەنگێکی تر بە ناوێکی تر جارێکی تر بە ناوی داعشەوە لە 2014 پەلاماری هەندێک لە شارەکانی عێراقیاندا بە تایبەتی لە دەی 6 2014. But the Kurdish enemies didn't contend with what the Kurds achieved so far, and through Daesh in 2014 they attacked the Kurdistan region, and especially on 10th of June they start attacking our region. خەڵکی کوردستان و هێزی پێشمەرگا بە کەمترین امکانەتەوە بەرەنگاری ئەو ڕێکخراوە تیرۆریستیە جیهانیە کە ئەو ڕێکخراوە ئەوەندە منەظەم بوو کاتێک کە مووسڵی گرت لە دوای 3 ڕۆژ توانی نەوت بفرۆشێت کە ڕەنگە ئەوە بە ئاسانی بۆ هەموو بۆ ڕێکخراوێک نەکرێت بەڵکو ئەوە بە بەرنامەیەکی تۆکمەوە هاتووە منتیق. Then when the Daesh started attacking us, the Kurdish people and the Peshmerga with their primitive or limited capabilities, they started fighting Daesh, this major terrorist well-organized group, which after 3 days of capturing Mosul, they started selling oils. This is an indication how well and organized and big they are. لراسيدا شركة شري كرد نبو الأساسا بلتو شري مذهبي بو بلام واديارا شوفينيتي عربي روا إسلامي كان بشوي شركيان غوري وبلاماري خلقي كردستاني عنده. In fact, it was not a Kurdish war. It was a war forced upon us. It was an ideological war, based on religious ideology, and the enemies of the coast, they start attacking Kurds, attacking us. وبتايبتي كارساتي كان كل خان لسنجارو ناوتشكاني تري زمارو لدول ولي مصر. And especially they created a catastrophe or disaster in Sinjar and Zumar and the other areas. بەڵام پێشمەرگە یاخەڵکی کوردستان بە هەموو چین و تویژەکانیەوە توانی دیفاع لە خاک و لە نیشتمان و لە گەلی خۆی بکات. Yet the Peshmerga forces and the people of Kurdistan, from all parts of Kurdistan, they managed to rise up to the challenge and defend the land. ولو شەڕەدا ڕاستە کورد زەرەرێکی زۆری کردووە بە
زیاتر لە 1500 شەهیدی هەیە زیاتر لە 7000 برینداری هەیە کە مەندامی هەیە و زیاتر لە 1400 شەهید 1400 منداڵیان بێباوک بووە 1400 ئافرەت بێ ئاوسەر بووە دایک بێ کوڕ بووە ئەوانە هەموو کارەسات و شوێنەواری قوڵ بە دوایانە دێت. It was a big war, a major war, despite all the losses, which we have 1,500 martyrs, nearly 7,000 wounded and handicapped, more than 1,400 orphans we already have, 3,400 Okay, so if you multiply that meaning the number of the people, the orphans who they lost their parents or the family members. And this will have a major psychological and social consequences. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەو زەرمەندیەدا خەڵکی کوردستان خۆڕاگر بوو و بە هاوکاری و پشتیوانی هاوپەیمانەکان توانیان ئەو هێزە گەورەیە کە لە سەدا 50 خاکی سووریای داگیر کردووە 80 خاکی عێراقی داگیر کردووە لەسەر دەستی هێزی پێشمەرگەدا بشکێن و ڕاو بنرێن ناوچەکانیان لێ وەربگیرێتەوە لە سەدا 40 خاکی کوردستان عێراقیان لەجێ دەست دەردێت. Despite all these heavy losses, the Peshmerga forces managed to withhold and destroy the midst of Daesh, which they were controlling 50% of Syrian territory and nearly 40% of the Iraqi territory. So the Peshmerga forces managed to destroy the midst of Daesh. لەگەڵ هەمووانەدا کۆمەڵێک لەگەڵ ئەو زەرمەندیەدا کۆمەڵێک دەستکەوت یا کۆمەڵێک دەستکەوتی گرنگ بەدەست هاتووە لەو ماوەی ئەو 2 ساڵەدا. Despite all these losses and all these wars and things, there are major achievement, some important achievements which happened in the last couple of days. یەکێک لەوانە ئەمڕۆ کورد لەو جەبهەیە کە جەبهەی دژی تیرۆرە جەبهەی پێکەوە ژیانە جەبهەی یەکڕیزی و دیفاعکردن لە مافی مرۆڤ و یەک هەڵوێستیە لەسەر دژی تیرۆر لە هەموو دنیادا. One of these major achievements is that now the Kurds are part of this anti-terror campaign, worldwide campaign, which call for the unity of nations and the living togetherness of the nations. خاڵێکی تر ئەوەیە کە زیاتر لە ئەو پەیوەندیە نێودەوڵەتیە و ناوی کورد و پێشمەرگە هەموو سنوورەکانی بەزاندووە و هەموو دنیا هاوکار و پشتیوانی لەو قەزیە عادیلانەی خەڵکی کوردستانەکات. The other important point is Peshmerga names and the legendary the role became worldwide known phenomena and on the international level we became recognized. خاڵێکی ترەوە بوو کە پەیوەندیەکی یا یەکڕێزی لەناو هەموو خەڵکی کوردستان چونکە میلەتی کورد هەموو یەک نەتەوەیە خاکەکەشی یەک خاکە لە هەر جێگێک بێ و توانرا ئەو یەکڕێزیە لەناو خەڵکی کوردستانە بەرامبەر بە داعش کە جەبهەیەکی دوور و درێژ ڕەنگە تەنها لە کوردستان یا لە باشووری کوردستان 1500 کیلۆمەتر جەبهە بێ و جگە لە ڕۆژاوا کە جەبهەیەکی دوور درێژ بەرامبەر بە داعش هەیە ئەوانە توانی زۆری هێزەکان و زۆری خەڵکی کوردستان زیاتر یەک بکات. Another important factor is the unity of the Kurdish nations in the face of this Daesh. We have in our region like a long border, a long fighting border with Daesh, with nearly 1,500 kilometers. In Rojava they have a huge border with Daesh, and this unity of standing against the Daesh is a major achievement for us as a Kurds.
ڕۆشتنی پێشمەرگە بۆ کوبانی و بڕینی حدودی سیاسی سێ دەوڵەت بۆ گەیشتن بۆ ناوچەیە بەهێز و بەچەک و بە ئاڵاوە ئەوە ڕەنگە هەروە ئاسان نەبێت لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی جەماوەری و پێشوازی کورد لە هێزی پێشمەرگە لە شارەکانی باکوور لە درێژایی 280 کیلۆمەتردا ئەوە خۆی بۆ خۆی ڕەنگە هەنگاوێکی گرنگ بێت بۆ میلەتەکەمان. Sending a Peshmerga forces from Bashur to Kobani, breaching 3 official states' borders, was major achievement with the flags and gallantry and all these marching through cities of Bakur was a major achievement for the Kurdish people. ڕەنگە لە ڕووی سەربازیەوە ئەو هێزە زۆر تەئسیرێکی ئەوتۆی نەبێت لە بەڵانسی شەڕدا، بەڵام لە ڕووی سیاسی، معنەوی، جەماوەری، کۆمەڵایەتی و عەتفی هەموو دنیا ڕەنگە ئەوە بوو بێت ئەو کاتە بە باسی زۆر مانشێتی ڕۆژنامەکانی دنیا. In terms of significance, military significance, it may not have that significance, the force who went to Kobani, because it was a limited numbers, but in terms of social and historical and political and emotional for Kurds and even on the international level, it was a symbolic unity gesture. بەشداری پێشمەرگەی یا بەشداری هێزی کوردی لە پارچەکانی تر لە باشووری کوردستان، لە مەخمور، لە کەرکووک، لە جەلەولا، ئەوە خۆی بۆ خۆی یەکێکە لەو پەیوەندیە یا ئەو ڕێخستنە یا ئەو یەکڕیزیەی کە لە شەڕی داعشدا بەدەستهاتووە. An example of the fighting Peshmerga forces and the unity they show in Makhmur and Jalaula and other places is a great achievement and a great testimony to this Kurdish unity which we talk about. ئێمە تا یەکی هەشتی 2014 چەکمان بە قاچاغ کڕی، بەڵام لەو کاتەوە تا ئێستا بە تیارەت دێت کەم بێ یا زۆر لە کوردستان و لە هەولێر چەکدا ئابەزێن بۆمان. Up until 1st of August 2014, we used to buy a weapon in a black market. But now we get it officially and it will land in our airport in Arbil and Sulaimania. وهێزی کوردی و هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەمڕۆ بووە بە هێزێکی شەڕکەر لە شەڕی پارتیزانی و بۆ شەڕی جەبهەوی. بۆ ئێستا من پێم وایە لە ناو ئەو ماوەی ئەو 2 ساڵەدا کۆمەڵێک گەنج، کۆمەڵێک تێکۆشەر دروست بوون لە ناو هێزی پێشمەرگەی کوردستانە. باوەڕ ناکەم ئەوانە لە ئەکادیمی و لە دەستگا سەربازیەکانی هەر دەوڵەتێکی دنیا بەو شێوەیە ئێستا توانا و شارەزایان لە شەڕە بێت. From a partisan force, the Peshmerga forces now became sort of a semi-organized or as a proper army like a military. We have developed, now we have a group of young people who became young commanders, which in my belief that you couldn't find better than them in any military academies anywhere in the world. و دەیان مامۆستا و شارەزای سەربازی ئەوروپا و ئەمریکا ئەمڕۆ لە کوردستان دەورە و فێرکردنی فەنی جەنگ ئەکەن بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و خەڵکی کوردستان. There are tens of military advisors and specialists from the European Union and the West mainly who they are training the Peshmerga forces in Bashur. گەڕانەوەی زیاتر لە سەدا 40 ئەرزی کوردستان لەژێر دەستی داعش و ئێستا لەژێر دەستی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە، ڕەنگە ئەوە یەکێک بێت لەو دەستکەوتە گەورانەی واتە ئەم جارە دیفاعکردنمان بۆ گەڕانەوەی ئەرزی کوردستان بووە، واتە خوێنی شەیدەکانمان ئەگەر دوێنێ بەرامبەر بە دوژمن بۆ ئازادی بوو بێ ئەمڕۆ بۆ گەڕانەوەی خاکی کوردستان بوو. The major achievement was the returning of this 40% of the Kurdish territories, which we took back from the nose of Daesh. And if we were in the past, we were fighting for the freedom of the Kurdish people. So the blood of the martyrs this time went for our land, to take back our lands from Daesh.
بشایەتی هەموو لایەکیش ئەمڕۆ کورد تەنها هێزێکە لە ئەرزەوە شەڕی داعشی کردووە لە جەبهەیەکی دوور و درێژ ڕاستە هێزەکانی هاوپەیمان لە ئاسمانەوە پشتیوانێکی باشیان کردووە لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەڵام ڕەنگە هەموو کەسەوە ئەو ڕاستیە بزانێت ئەگەر هێزی ئەرزی نەبێت باوەڕ ناکەم هیچ هێزێکی هەوایی بتوانێت گوندێکی پێڕزگار بکرێت. As everyone has witnessed, that the Peshmerga forces are the only forces who are fighting Daesh on the ground. Of course, it is very important to have a air cover and the allied forces providing the air support, but you cannot control even a village without having troops on the ground. ئێستا کورد بڵانسی هێزە لە بینی هێزە گەورەکانی دنیادا بۆ ئەوەی کێبەرکەی لەسەرەکەن واتە کورد لە هەر جەبهەیەکە بێ ئەو جەبهەیە سەرەکەوێت. Now Kurds is a balance of power in the region between the major forces, and I believe that Kurds, whoever side Kurds are in, that side is going to win. بەڵام ئەوەی کە لای ئێمە جێگەی سەرنجە ئەو کۆبوونەوانەی کە ئەکرێت لەسەر مەسەلەی داعش و شێوەی دروستبوونی داعش و شەڕ دژی داعش لەو کۆبوونەوە گرنگانەدا کە کورد خۆی خاوەنی مەسەلە ئەساسیەکەیە لە شەڕەکەدا هەندێک جار لە بەریتانیا لە پاریس و لە واشنگتن کورد بەژاری ناکا لەو کۆبوونەوانە. Although our concern is, we noticed that in some of the conferences or the major meeting which is to do with the Daesh and the region and the current situations, it happened in Britain, in Paris and in Washington, that sometimes Kurds being excluded, and this is of concern to us. كأوا لراسيا هالوستيك بإما تشيوي كردين كإما لو راسا بوستين آية پێشمەرگا یا خەڵکی کوردستان تەنها هێزێکی سەربازی و شەڕکەرە دوای پێڵێن دەستان خۆش بێ خواتان لەگەڵ یاخود لە دوای ڕووداوە سیاسیەکان کورد لەکوێ ئەو دوای دابەشکردنەوە یا مەسەلە سیاسیەکان کورد لەکوێ ڕووداوەکاندا بێ. Which this will raise an issue for us to contemplate and ask: is Kurdish is just a military force that you can use now and then later on to say goodbye, or where we are after these events, when after the Daesh and when the reconstruction of the Middle East will happen, where is the Kurdish nation will be? ئێمە پێمان وانە داعش ئەوەندە بەهێز بێت ئەمریکا و 64 دەوڵەت شەڕی بکە و رووسیا و چەندین دەوڵەتی تر شەڕی بکە هاوپەیمانێکی تری سعودیە و 34 دەوڵەت دژی بێ بەڵام لەسەر ساحە تەنها کورد شەڕی ئەسلیەکە بۆ ئەم هێزە چۆن لە ناو ناچێ کێ لە پشتێتی کێ یارمەتیەدا کێ هاوکاریەکات. We don't believe that Daesh will be such a power that all these major international powers is fighting them and can't defeat them. The Americans, the Russians from one side, and Saudi and 34 other allies together, they're fighting these forces and they can eliminate them. ئەوانە هەمووی جێگەی سوالە لە ئێمە. These are all raising questions. دوای کۆتایی یاریەکە دوای ئازادکردنی مووسڵ ڕەقا و ئەو شوێنانەی تر کورد لەکوێ ڕووداوەکانە بێ. After the ending of the game, after the liberation of Raqqa and Mosul, where the position of Kurds will be in the events? عێراق ئێستا خۆی لە ئەرزەوە سێ بەشە. Iraq is now de facto. Iraq is now 3 states, 3 parts. کوردستان بەشێکە و خەڵکی هەیە ئەرزی هەیە اقتصادی هەیە و حکوومەتی هەیە پەرلەمانی هەیە علاقاتی هەیە هەموو ئەوانەی هەیە ئێستا لە سەرخاکی خۆیەتی. Kurdistan is one part of this Iraq which has got its own parliament, government, people, everything, and it's got its own status. ناوچەی سونەش ئەوەی کە سونەی تێدانیشێت ئێستا لە دەستی داعاشە زۆربەی زۆری ئەو شوێنانە ئەوانش بە هەمان شێوە نەو دەفرۆشن علاقاتیان هەیە و هێزی چەکداریان هەیە ئیداراتی خۆیان هەیە. And the region which is mainly Sunni people are now under the control of Daesh. They also have their own relationship. They sell oil. They have their administrations. So they exist. عێراقیش لە بەغدا و لە جنوب و وەسەد ئەوانش حکوومەتی عێراقی دەیێستا. And
Iraq, or the rest of Iraq, in Baghdad and the south of Iraq, there is an Iraqi government, and what we know. So Iraq is effectively three states. وتيسا كسيك بيت لهولير وبسيبو بغداد يا لبغداد وبيت وهولير لأرزونات ونبروات. If someone want to go from Baghdad to Erbil or from Erbil to Baghdad, they cannot use the land to use. أوي زور باسي كان واحدة عراقية ببارز ديت أو أنا خويان ناتوان بتعالى ما قال واحدة عراقي بارز بس العراق بين. The very people who they ask about the unity of Iraq, they cannot preserve that unity of Iraq. They themselves cannot travel through land from one point to one point. They have to travel via air, so there is no unity. أشتاس الحكم لدسي السنة والعراق ويعني صاري لدسي الشعب والعراق هل كان أوان أنفال كيميائيان لكرداوا أماني شاتون قوتي خلقو باري كردستانو يزي بيشمرقان بريوا. For 80 years, Sunni people dominated Iraq and ruled Iraq, and 11 years, Shia-led government ruled Iraq. The first one, the result we all know was Anfal and alienation of Kurdish people, and the Shia, the Shia part, the previous 11 years, they cut the budget of Kurdistan. ويا بيلشتكي تركليته وفيك وجان إن روجانا و 12 سالة روجانا خلق كجريت وببيت تاوان كرديش بأوي بجدار يعني ترى لو شرب بجداري أو شربوا وشركان For the last 12 to 13 years, people get killed from all sides, and there must be a new ideas, new formula for living together. Somehow the Kurds become part of this war, which is being forced upon us. We need to think of a new formula. وما رنا استعوما في بيت ريفراندوم كريت أو ريفراندوما خلقي كردستان يقرأ وشوني خوي بدات با أو ريفراندوم الرئي خوي بدات هیچ کسی که نتوانه مزایده لسر دنگکانی بکا أو کات خلقی کردستان خوی قرار بدات بلکم پی خوش بید لقل بغداد منتوا پی خوش بید لقل بغداد منتوا و ريفراندوميش خو ما في همو ملتيكا وكوبينيمان رنگ بو هيك بو لافايك بو روداوكي سروشيش بي رنگ ريفراندوم گرنگ بيت بويم في ما ريفراندوم رنگ بتوانه شارسري باشي لكيشكان كادم عاودي. I think at this juncture, at this point, referendum, asking the people of Kurdistan to vote for a referendum is the right way forward, and nobody should use this as a for political gain or for any other reasons. And we should just simply ask people whether they would like to stay with Baghdad or not. And this is not something great we ask. In other places, people ask for small things like a small incident. They do a referendum to vote. وكبرزون باسي كريستان روش دنگي دا فيش نيف ساعات بتأكيد دنگا كشل لسروية بلديات شجول بري وبرواد كاركان ينسون برواد وقت الريفراندوما يعني لسه شيء كي بتشوف كجاكريت والليونان إشكال لسروية ليوروب من يعني نوا تزوج ولاتي الدنيا كريه وقت الريفراندوم ما في كياسايهم وخلق كردستان. We believe that a referendum of asking people to vote is a very normal thing to ask, as we've seen just recently when Joe went and she did the vote on some issues. It could be a small issue or anything. We saw happening in Greece. They voted to stay in Europe or not, or it's happening everywhere. So why we should not have that right to vote for it? خالقي ترى كأمره زيادة من زوجة جملة باسي وكذا على دوسات بنابر روي كذا حدودي مكادونيا وفلان ولاد على قد فريما نكبد وما متحدة كارثة رودا ودوسات كذا بلام إما مليونيك وهشتت هزار كذا استعواري لكردستان دا دوسات وبنجاي لروجاو هاتوا باقي كيتري العراقية لا شيعية لترسي سنة لترسي شيعة مسيحية لترسي أردو كانت ويسا كردستان بيك وجيواتا استا كرد قبولي نتوكاني تركا قبولي بيك وجانكا قبولي ديمقراطية كات واتا ديمقراطي فيما يبد همو الدنيا بشتيواني بكاك إلا كردستان وبرواد بو بغداد بروا بو شونكاني تريش.
Every now and again we hear in the news, especially recently, that there's 200 and so refugees are stuck up in Macedonian border, and they will ask, it's a major issue and United Nations should intervene, but nobody talk about that we have 1,800,000 refugees, out of which 250,000 of them are from Rojava. The rest are the Sunnis who escape from Shia, or Shias who escape from Sunni areas, or Christian who escape from both. And now they all live in Kurdistan, and we tolerate this. So Kurdish people showing the democracy and tolerance and living togetherness. So the international community should acknowledge this and see Kurdistan as a beacon of democracy, and this democracy should be progress from Kurdistan towards Baghdad and the rest. لو چند مانگا دا کوبنوی زور کرد لجنیف ل بینی ولاتان لأوروپا لهموشنک همه هندک ولات حدودکی تلبنک آسیاش دانید بنابرنید اوانه هیچ چاره سریک نیه بیان یاخد امکانات به ترکیه دن خلق ترکیه منتوا خلق درچو لکردستانی باشوری ل پارچکانی تر لترکیه نامنتوا لیونانیش نامنتوا لإيطالياش نامنتوا یا بو بریتانیا یا بو آلمانیا یا بو اسکندنافیا بود. Sure. We've seen a lot of conferences which are happening in Geneva and other places. Some other countries went to extreme measures of closing borders and having fences and things, or they're giving money to Turkey. These are not solutions. These are not solutions to the major problem. When people leave the countries in Syria and Iraq, they aim not to stay in Turkey or Greece. Their aim is to come to Europe, to UK or Germany. So you have to go back to the root and solve the problem, like with Kurdish people, in Kurdistan. وأشكريه استاد ديان أردوغاو أو وكوباسم كذا 2 مليون أولا لكردستان أو وبلاموية جانا كي خرابة مطاب خانينية منالي ناخوينيد نخوش خانينية أوانا مشكلة كان بأمان بين أوانا ما بشارة سرطان. And this could be done because we have camps there. The problem is that the camps lacking education, sanitaries and health things. So if the international community is willing, they should come and deal with this problem on the ground. من نامت زول وقت كان بقولن بوي ذات الخطب كين ومن ذلك زول سپاس أنا كم وهي ودارين بتوانين يمش لو روداوا قوراني كالدنيا روداوا يما سودي لور بقرين چونك دائما وضع سياسي دنيا تيكشو وضع اقتصادي تيكشو كومولاتي تيكشو واتواليات وبيبلين باشروا مشاكل زول بيبوية مشتك ما دسكويلوا واتواليات وميلتاني بدولات دائما چونك لسمو شركانا كومولي ولاد بو بدولات واتا بو او نغورين باشتي ولاتاني كل بدولات يما او معنوي باشتي با ميلتاني تر بنا قاوني كياني خوان كرد هموشتكي بدولتي نيه عندي ولاتيا هموشتكي نيه بدولتي I would like to summarize it and say that we should all let's just some people are use this war for their advantages, or they want to use the war to create a state, because no state is being created during the war. Let's turn the table and use the democracy and peace to create a nation. Let's help the Kurdish nation to have this achievement, to have our own status. I think it was confusing. Thank you very much for all of this.